मंच उपस्थित रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री डॉक्टर राजेश कुमार साहब, ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर देशा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शरद साहब, उपस्थित अदर फैकल्टी স্যার বলার পরে বলা খুব মুশকিল হয়ে যায়, কেন কি এত ভালো বলেন। আজকে আমি খুব সংক্ষেপে আপনাদের সাথে ডিসকাশন করব অনলি 3 পয়েন্ট: এআই, সোশ্যাল হারমোনি এন্ড ইথিক্স। এআই সম্বন্ধে আপনারা সবাই জানেন, শুনে থাকেন, কিন্তু before discussing, one question arises in our mind that what is the AI? AI ashe ki? Generally we understand that AI means collecting data, collecting information, collecting news, etc. But in my opinion, that is not fully defined aspect of AI. AI means कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियली কিভাবে মানবকে বুদ্ধিমান করা যায়, that is called AI. AI amplify your compassion and wisdom. Again, compassion is not limited word. Compassion is unlimited. कंपैशन का मतलब दया, करुणा, मैत्री, इवन संवेदनशीलता, सब কিছু ওর মধ্যে চলে আসে। তো এআই কিভাবে আমাদেরকে ইমপ্যাক্ট করতে পারে, এখন এআই কে আমরা ডিনাই করতে পারবো না। long back about 25 years ago, sir was superintendent of police Murshidabad district. That time he was the only officer in West Bengal Federal who started computerizing the police department. That time, other officers were thinking that computerization is not possible in police department. This is totally wastage of money, totally wastage of time. But today, we all are thinking that without computerization, policing is not possible. This had been changed. Same thing will happen with AI. After 5 or 10 years, we can't imagine life without AI. So AI is very important for us. Second thing, harmony. Harmony is also important for us. Again, we can't define harmony in word, because harmony is not word. Harmony is the state of mutual respect and cooperation across the diverse group. So, harmony কোন শব্দ নেই যাকে ডিফাইন করা যায়। হারমোনি তো এক আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে যাকে বুঝে ফলো করা যায়। থার্ড আছে এথিক্স। এথিক্স again কোন ওয়ার্ডে ওটা বোঝানো যাবে না। Human value depend on self realization. दया है, करुणा है, मैत्री है, परोपकार है, आत्मचिंतन है, ईश्वरीय चिंतन है, whatever you can say. तो ये तीनों जो चीजें हैं, AI, ethics and harmony, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। एक दूसरे के बिना एक दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है, এটা পসিবল নয়। এখন এআই ছাড়া ইন্ডাস্ট্রি কল্পনা করা যাবে না, এআই ছাড়া ইভেন পুলিশিং সম্ভব হবে না, যেহেতু এখন ডিফেক্ট, ফেক এগুলো যে আছে এটা উইদাউট এআই ডিটেক্ট করা মুশকিল আছে। কিন্তু এআই আগে চ্যালেঞ্জ আছে আমাদের জন্য, কেন কি এআই এর মধ্যে ইমোশন থাকে না। And without emotion, if you have any weapon, that may be dangerous. So
This thing is very important for coming time. এখন ইথিক্স কিভাবে কন্ডাক্ট করা যায় বিদিন আমরা দুনিয়াকে পড়তে থাকি, দুনিয়াকে বুঝতে থাকি, আদারকে অ্যানালিসিস করতে থাকি, কিন্তু নিজেকে কোনোদিন করার চেষ্টা করি না। উইদাউট নিজেকে জানা দুনিয়াকে জানা সম্ভব হয় না। तो निजे के जानते हो, निजे के जाना करने सवाई को बोले स्वाध्याय करो, विवेकानंद थे के लिए, ऋषि अरविंद थे के लिए सवाई जो महापुरुषों से बोले से नहीं, निजे के जाना स्वाध्याय करो। स्वाध्याय मतलब बेटा ना कि আমরা কোনো ধর্ম গ্রন্থ পড়ে নিলাম আর स्वाध्याय হয়ে গেল, গীতা পড়ে নিলাম, কুরআন পড়ে নিলাম, ভাগবত পড়ে নিলাম, स्वाध्याय হবে, এটা स्वाध्याय নয়। स्वाध्याय হবে সেলফ স্টাডি, try to understand yourself, then all thing will be within your control, because अन्य क्यों ये पृथ्वी का करता नहीं, अपना निजेरा निजेर करता है, नहीं को सुख दुख का करता, नहीं सुख कर्म भोग सब रहता। No other can give you sorrow, no other can give you pleasure. You are yourself responsible for pleasure and sorrow, so it's depend on you. तो निजे के पूछते हो, निजे के बुझाने में की करते हो, निज परिचय की मार्गम, निजे के चिनार रास्ता किया है, मन परिचय में को मार्गम न को अन्यम, निजे के चिनार only one रास्ता है, मन के चिनार। Again, when we discuss about मन, we can't define मन, मन किया है। दिन भर আমরা বলতে থাকি আজকে আমার মন শান্ত আছে, আমার মন অশান্ত আছে, মন খুশি আছে, মন দুঃখী আছে, কিন্তু আমরা বুঝি না মন কি আছে। What is the mind? Without understanding your mind, you can't control situation. मन के जाना देने की करते हो, मन आश्रम, श्वास रजू, दृष्टि से मार्ग। मन हमारा घोड़ा है और जो हमारे जो ब्रीथिंग है, श्वास आ रहा जा रहा है, ये इसका लगाम है, और यहाँ तक हमारी दृष्टि जाती है, वहां तक इस मन रूपी घोड़े का रास्ता है। If you want to control your mind, then you have to observe your breathing, then automatically you will control your mind. You can experience this thing at the moment. You just close your eye, you please close your eye and observe your mind, observe your breathing. जस्ट श्वास के देखুন, চোখ বন্ধ করুন, চোখ দৃষ্টি के নিজের উপরে রাখুন और मन के फ्री ছেড়ে দেন, मन কোথাও যাবে না। दिस इज द सूत्र, दिस इज द सूत्र टू कंट्रोल द माइंड। और जब নিজেকে বুঝতে শুরু করবেন তখন ইথিক অটোমেটিক্যালি আপনার ভিতরে ধারণা হতে শুরু হয়ে যাবে। Ethics subject जाने, এটা নয় যে কেউ জানে না। We all know about the ethics, but problem is that we don't want to follow ethics. We want that others should follow the ethics, but I should not. And when you will start self-realization, then you will start follow, then automatically peace will come. Then ethics के যখন আপনারা ধারণ করতে শুরু করে দেবেন তখন অটোমেটিক্যালি সোশ্যাল হারমোনি চলে আসবে। সোশ্যাল হারমোনি, ইস হারমোনির জন্য কে রেসপন্সিবল আছে? আমি নিজে আছি। আমি নিজে গিয়ে উৎপাদ করি, নিজে গিয়ে ঝামেলা করি, যদি আমি নিজেকে কন্ট্রোল করি তাহলে অটোমেটিক্যালি সোশ্যাল হারমোনি চলে আসবে। আমরা সবাই মিলে তো সোসাইটিতে আছি, আর নিজে নিজে যদি কন্ট্রোল করি তাহলে অটোমেটিক্যালি সোশ্যাল হারমোনি চলে আসবে। তো যখন সোশ্যাল হারমোনি চলে আসবে তাহলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ফেক নিউজ, ডিপ ফেক নিউজ এগুলো আমাদের শান্তিকে ভঙ্গ করতে পারবে। ইন ফিউচার যদি আমাদেরকে শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে হবে তাহলে সেলফ রিয়েলাইজেশন ছাড়া রাস্তা নেই। সেলফ রিয়েলাইজেশন করতেই হবে, নিজেকে নিজে বুঝতে হবে, তখন দেখবেন আপনাদের এনার্জি অটোমেটিকলি কই গুণা কাজ করতে শুরু করবে। এই এনার্জিকে যদি আপনারা
ऊर्जा शक्ति है, शक्ति ब्रह्म, ब्रह्मखंड है, मानव सब एक है। ऊर्जा शक्ति है, जो एनर्जी है, यही पावर है। और ये पावर ही इसके एक आपने ब्रह्मा बोलूं, विष्णु बोलूं, राम बोलूं, अल्लाह बोलूं, एक ऐसे और क्यों नहीं, एनर्जी ऐसे। एनर्जी ছাড়া কিছু নেই। এনার্জি যদি আপনি কামে লাগাবেন তাহলে কাম গ্রোথ মতলব দিকে যাবেন, আর যদি এনার্জি দিয়ে আপনি পজিটিভ দিকে লাগাবেন তাহলে আপনি সেলফ রিয়েলাইজেশন দিকে যাবেন। তো শক্তি ছাড়া কিছু নেই, और ऊर्जा ही शक्ति है। शक्ति ब्रह्म, ब्रह्मखंड मानव सब एक है, सब मानव एक, सবার মধ্যে एक ऊर्जा আছে। We all are connected in प्राण ऊर्जा। तो এই প্রাণ ऊर्जा সিস্টেম কে যখন বুঝবেন তখন এআই বুঝা যাবে। এআই is also working on the theory of energy। ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी एनर्जी पे काम कर रहा है। एनर्जी से उसके अंदर थॉट आ रहा है, एनर्जी से सॉफ्टवेयर डिजाइन हो रहा है। तो जब एनर्जी के बुझবেন তখন এআই কে বুঝা সম্ভব হবে, এআই কে নিজের ইচ্ছার মতো ইউজ করা সম্ভব হবে। এআই কে এখন আমরা নাকারতে পারবো না, ওকে স্বীকার করতে হবে। তার জন্য এআই কে প্রপারলি ইউজ করা যায়, তার জন্য আমাদেরকে সেলফ রিয়েলাইজেশন দিকে বেশি লক্ষ্য রাখতে হবে, ধ্যান দিতে হবে। তো এই অবসর বেশি না বলে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।